The Happy Prince Urdu Translation Part 4. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. मेरे शहर के ऊपर उड़ो नन्हे अबाबील और मुझे बताओ तुम्हें वहां क्या नजर आता है. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. चुनाचे अबाबील बड़े शहर के ऊपर उड़ा. उसने देखा कि अमीर लोग अपने खूबसूरत घरों में खुशियां मना रहे हैं जबकि भिखारी दरवाजों पर बैठे हुए हैं. मेकिंग मैरी का मतलब है खुशियां मनाना और बेगर्स का मतलब है भिखारी. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. वो तंग और तारीक गलियों में गया और उसने भूख से निढाल बच्चों के जर्द चेहरे देखे जो उदासी से स्याह सड़कों की तरफ देख रहे थे. डार्क लेन्स का मतलब है तंग और तारीक गलियां, यानी कि बहुत तंग गली हो जहां पर धूप की रोशनी भी सही से ना पड़ती हो. वाइट फेसेस का मतलब है जर्द चेहरे, यानी जो बीमारी से या कमजोरी से सफेद हो जाते हैं, जर्द पड़ जाते हैं. स्टार्विंग का मतलब है शदीद भूखे और लिस्टलेसली का मतलब है लाइफलेसली, यानी कि बेजान. बच्चे जो होते हैं वो अक्सर बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन ये बच्चे भूख से इतने निढाल थे कि इनमें बिल्कुल भी जान नहीं थी खेल कूद करने की. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. फिर वो वापस आया और शहजादे को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा था. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to my poor. The living always think that gold can make them happy. मैं खालिस सोने से ढका हुआ हूँ, शहजादे ने कहा. तुम मेरे सोने की एक एक परत उतार लो और उसे मेरे गरीब लोगों में बांट दो. जिंदा लोग हमेशा समझते हैं कि सोना उन्हें खुशी दे सकता है. यहाँ पर प्रिंस लोगों के मालो दौलत से मोहब्बत पर तंज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मेरे तो किसी काम का नहीं है सोना, जाके लोगों को ही दे आओ, उनका कुछ भला हो जाएगा. क्योंकि बहुत से अमीर लोग अपने इर्द गिर्द बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को देखने के बावजूद भी अपना माल छुपा कर रखते हैं और उसमें से खर्च नहीं करते. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे. अबाबील एक एक करके सोने की परत उतारने लगा, यहाँ तक कि खुश शहजादा बिल्कुल फीका और सुरमई नजर आने लगा. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played games in the streets. एक एक करके वो सोने की परत गरीबों में बांटता रहा और बच्चों के चेहरे सुर्ख और शादाब होने लगे. वो गलियों में हंसते खेलते और खुशियां मनाते थे. We have bread now, they cried. अब हमारे पास रोटी है, वो खुशी से पुकार उठे. Then the snow came and after the snow came the frost. फिर बर्फ पड़ी और बर्फ के बाद जमा देने वाली सर्दी हो गई. The streets looked as if they were made of silver. गलियां ऐसे लगती थीं जैसे चांदी की बनी हुई हों. They were so bright and glistening. Long icicles like crystal daggers hung down from the eaves of the houses. वो बहुत ज्यादा रोशन और चमकदार थी और घरों की छतों के किनारों से शीशे के खंजरों जैसी लंबी बर्फ की सलाखें लटक रही थी. ग्लिसनिंग का मतलब है शाइनिंग, यानी कि चमकना. लॉन्ग आइसिकल्स का मतलब है बर्फ की लंबी सलाखें जैसे कि खंजर हों. ईव्स ऑफ द हाउसेस का मतलब है घरों की छतों के किनारे. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. लोग गर्म लिबास पहनने लगे और छोटे लड़के सुर्ख टोपियां पहनकर बर्फ पर फिसलते थे. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. बेचारे नन्हे अबाबील के लिए सर्दी बढ़ती गई, लेकिन वो शहजादे को छोड़ने पर आमादा न था, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता था. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. वो नान बाई की दुकान के बाहर पड़े रोटी के टुकड़े चुनकर खाता और अपने परों को फड़फड़ाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता. But at last he knew that he was going to die. आखिरकार उसे एहसास हो गया कि अब उसकी मौत करीब है. He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince. उसमें सिर्फ इतनी ताकत बाकी थी कि एक बार फिर उड़कर शहजादे के कंधे तक पहुंच सके. अलविदा प्यारे शहजादे. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार मिस्र जा रहे हो, नन्हे अबाबील, शहजादे ने कहा. You have stayed too long here. तुम यहाँ बहुत अरसा ठहर चुके हो. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. Is he not? मैं मिस्र नहीं जा रहा, अबाबील ने जवाब दिया. मैं मौत के घर जा रहा हूँ. मौत नींद का दूसरा नाम है. क्या ऐसा नहीं है? And he kissed the happy prince and fell down dead at his feet. ये कहकर उसने खुश शहजादे को चूमा
اور اس کے قدموں میں گر کر مر گیا. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. اسی لمحے مجسمے کے اندر ایک عجیب ٹوٹنے کی سی آواز آئی جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. حقیقت یہ ہے کہ سیسے کا بنا ہوا دل دو حصوں میں ٹوٹ چکا تھا. It certainly was a dreadfully hard frost. واقعی سردی شدید خوفناک تھی. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. اگلی صبح میئر اپنے قصبے کے مشیروں کے ساتھ چوک میں چہل قدمی کر رہا تھا. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. وہ جب ستون کے پاس سے گزرے تو اس نے اوپر مجسمے کی طرف دیکھا اور کہا، ارے یہ شہزادہ تو کتنا بدصورت لگ رہا ہے. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. واقعی بہت بدصورت ہے. مشیروں نے بھی فوراً اتفاق کیا کیونکہ وہ ہمیشہ میئر کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے اوپر گئے. The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. اس کی تلوار میں جڑا یاقوت گر چکا ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں رہیں اور اب اس پر سونا بھی نہیں رہا. میئر نے کہا، حقیقت میں تو یہ بس بھکاری سے تھوڑا بہتر ہے. Little better than a beggar, said the town councillors. بھکاری سے تھوڑا بہتر ہے، مشیروں نے کہا. یعنی یہاں پر آسکر وائلڈ اس زمانے کے مشیروں پر طنز کر رہے ہیں کہ جو میئر کہتا تھا وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے. حالانکہ مشیروں کا کام ہے اپنی رائے پیش کرنا، لیکن یہ مشیر میئر کی بہت زیادہ خوشامد کرتے تھے. وہ جو کہتا تھا وہی دہراتے تھے اور اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کرتے تھے. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. اور یہاں اس کے قدموں میں ایک مردہ پرندہ بھی پڑا ہے. میئر نے مزید کہا. We must issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. ہمیں فوراً ایک اعلان جاری کرنا چاہیے کہ یہاں پرندوں کو مرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور شہر کے منشی نے یہ تجویز اپنے پاس تحریر کر لی. پروکلیمیشن کا مطلب ہے باقاعدہ اعلان کرنا. میئر یہاں پر کہتے ہیں انتہائی فضول سی بات کہ ہم یہاں پر پرندوں کو مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. سو ٹاؤن کلرک نے اس بات کو نوٹ کر لیا تاکہ بعد میں اس بات کو باقاعدہ طور پر سب کو بتایا جا سکے. سو دے pulled down the statue of the happy prince. چنانچہ انہوں نے خوش شہزادے کا مجسمہ گرا دیا. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. اب جبکہ یہ خوبصورت نہیں رہا اس لیے یہ مفید بھی نہیں رہا، یونیورسٹی کے فنون لطیفہ کے پروفیسر نے کہا. Then they melted the statue in a furnace, and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal. پھر انہوں نے مجسمے کو بھٹی میں پگھلا دیا اور میئر نے ایک اجلاس بلایا تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اس دھات کا کیا کیا جائے. فرنس کا مطلب ہے ایک بھٹی، یعنی جس میں آگ جلا کر چیزوں کو پگھلایا یا پکایا جاتا ہے. We must have another statue, of course, he said, and it shall be a statue of myself. یقیناً ہمیں ایک نیا مجسمہ بنانا چاہیے، اس نے کہا، اور وہ مجسمہ میرا ہونا چاہیے. Of myself, said each of the town councillors, and they quarrelled. When I last heard of them, they were quarrelling still. میرا مجسمہ، ہر مشیر نے کہا، اور وہ سب آپس میں جھگڑنے لگے. جب میں نے آخری بار ان کے بارے میں سنا تھا تو وہ جھگڑ ہی رہے تھے. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. یہ کیا عجیب چیز ہے، کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کے نگران نے کہا. Overseer کا مطلب ہے نگران اور foundry کا مطلب ہے بھٹی یا کارخانہ. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. یہ ٹوٹا ہوا سیسے کا دل بھٹی میں نہیں پگھلے گا، ہمیں اسے پھینک دینا چاہیے. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also laying. چنانچہ انہوں نے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جہاں مردہ ابابیل بھی پڑا ہوا تھا. They both died and reunited within heaven and lived happily together. وہ دونوں مر چکے تھے لیکن جنت میں دوبارہ مل گئے اور ہمیشہ خوشی خوشی ساتھ رہنے لگے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے ہیپی پرنس کی خوبصورت کہانی. اسی طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو.